अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। श्रीजगन्नाथाय ते नमः। श्रीजगन्नाथाय ते नमः। ତେଣୁ ଆମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଗୌରାଙ୍ଗେର ମଧୁର ଲୀଳା ଜାର କର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରବେଶିଲା ହୃଦୟନି ନିର୍ମଳ ହେଲ ତାର। ଯେ ଗୌରାଙ୍ଗର ନାମ ଲଏ ତାର ହୟ ପ୍ରେମ ଦଏ, ତାରେ ମୁହିଁ जाए बलिहारी। गौरांगेर संगे गण नित्य सिद्ध करी मान, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। गृहे थक बने थक सदा हरि हरि डाक, नरोत्तम मागे तार संग, नरोत्तम मागे तार संग। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल सेई, बलराम हईल निताई, बलराम हईल निताई। दीनहीन जत छिला हरि नामे उधरिल, तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानी आसु निया विष खाइनु, जानी आसु निया विष खाइनु। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ्य दिव्या छवि सुंदराय, तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते।
ତେଣୁ ଆମେ Clock mode. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम Clock mode. राम राम हरे हरे. FM radio. Record. हरे कृष्ण. आमे शुणुथिलु श्रवण करुथिलु चैतन्य भागवत व चैतन्य महाप्रभुंकर मधुर 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 लीला. ए मधुर मधुर लीला मध्यरु कुलाबेचा श्रीधर कथा आमे वर्तमान श्रवण करुछु शुणुछु. प्राय आज 3 दिन रे तृतीय दिवस रे पहुंचंती. तेणु कुलाबेचा श्रीधर ये साधारण व्यक्ति नथिले. ये जो कृष्ण लीला रे जने भगवान कृष्ण सखा थिले. तेणु भगवान ये चैतन्य बा लीला माध्यम रे हमको शिक्षा प्रदान करचंती कि भगवान स्वयं निज प्रेमी भक्तों दिया जाइथिबा श्रद्धार सहित प्रेमर सहित वस्तु को स्वीकार करती, स्वयं खाती. तो भगवान भगवद गीता रे सब थ्योरी कहते. तेणु चैतन्य चरितामृत बा चैतन्य भागवत रे सब प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल. तेणु ये प्रैक्टिकल कर देखते अथवा स्वयं आचरण करके देखते कि केमिति भक्तों हाथर भक्त जदि श्रद्धार सहित प्रेमर सहित भक्ति भाव रे जदि किसी अर्पण करे मुझे स्वयं खाए बा ग्रहण करे. तेणु आम शुणा काली कौन शुणी से विषय टी श्रवण करी पुणी आम आग को बढ़िया. कहीं कहले पूजा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. जेतेबेले निमाई पंडित थिले बहुत चंचल स्वभावर थिले. निमाई सचीमाता आदेश रे कदली मंजा किनिया पई जांती. निमाई काहारी दुकान को न जाई केवल श्रीधर दुकान जिनिस किणती. श्रीधर सत्यवादी थिले, मिथ्या कहती नहीं, द्रव्यर उपयुक्त मूल्य कहती. किंतु महाप्रभु सबु द्रव्य को थलिया पुराई सबु द्रव्यर अधा मूल्य दियंती. श्रीधर महाप्रभुଙ୍କ पछरे दौड़ी दौड़ी जाई प्रभुଙ୍କ थलियारू जिनिस काढ़ी आनिबाकू चेष्टा करती. कहती प्रभु अधा मूल्य देले मो घर केमिति चलिबो. किंतु महाप्रभु पुणी थरे सबु द्रव्य को थलियारे भर्ती करी दियंती. शेषरे दुई जण जाक भितरे टणा ओटरा हो जाए. महाप्रभु कहउचंती, हे श्रीधर भाई, तुमे जणे तपस्वी, तुम ठारू बड़ धनी ए पृथ्वी रे केही नाहांती. तुमर बहुत धन अछि. तुमे कौन पाई मो थलियारू परिबा काढ़ी नेउच? मु सबु जानिछि. तुमे काहेकि निजको गरीब कही मो आगरे छलना करुछ? मु जानिछि, हेले तुमे जानी पारुन. जेते प्रकार कथा कहिले मध्य महाप्रभु जेते प्रकार जिनिसर अधा मूल्य देई छड़ेई आनिले मध्य श्रीधर को केतेबेले मध्य क्रोध आसे नाही. श्रीधर किछि भी भाबंती नाही. श्रीधर भाबंती मो कर्मरे आज जदि भोकरे रहिबाकू लेखा थिबो ताहाले भोकरे रहिबी. जदि मो कर्मरे खाइबाकू लेखा थिबो ताहाले मु निश्चय खाद्य पाइबी. श्रीधर महाप्रभु को केमिति भाबरे दर्शन करूछंती ताहा वृंदावन दास ठाकुर एठारे वर्णना करूछंती. श्रीधर महाप्रभु को देखिले तांकर मन आनंद रे भासी उठे. प्रभुंकर मदन मोहन रूप ललाटारे ऊर्ध्व कुंडल तिलक को देखि श्रीधर मोहित हो जाती. महाप्रभु को किछि कहि पारंती नाही. महाप्रभु त्रिकच्छ बसन अर्थात कछा मारी धोती को पिंधि थांती. महाप्रभुଙ୍କ शरीर रे शुभ्र यज्ञ उपवित पैता पड़ी थाए. महाप्रभु आहुरी सुंदर देखा जाती. महाप्रभु सदाबेले अधर रे तामूल चबाउ थांती. तेणुकु तांको ओठ आहुरी लाल दिसे. महाप्रभुଙ୍କ रूप को देखि श्रीधर भावे ये ब्राह्मण ना वैकुंठाधिपति नारायण. महाप्रभु निज हाथ रे कदली मंजा उठाई निज थलियारे भर्ती करुथांती. श्रीधर कहती, प्रभु काली आपणଙ୍କ सहित झगड़ा करिथिली, कौन कहि देइथिली, मते क्षमा करिदेबे. मु तो आपणଙ୍କର कुकुर.
ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀଧର ତୁମେ ଖୁବ୍ ଚତୁର, ତୁମେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତୁମେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ବିକି ବିକି ବହୁତ ଧନ ରଖିଛ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରିଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଦରିଦ୍ର ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଜିନିଷ ନେଇ ଅଧା ପଇସା ତ ଦଉଛି, ମାଗଣାରେ ତ ନଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ଥଳିଆରୁ ଜିନିଷ ବାହାର କାହିଁକି କରିଦଉଛ? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର ଗାଳି କରେ ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରୀଧର, ତୁ ତୋର ଅଧା ପଇସା ଗଙ୍ଗା ପୂଜାରେ ଲଗାଉଛୁ, ହେଲେ ମୋର ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି 2 ପଇସା ବି ଛାଡୁନାହୁଁ? ତୁ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେ ଗଙ୍ଗା କିଏ ଜାଣିଛୁ? ସେ ଗଙ୍ଗାର ମୁଁ ହେଉଛି ବାପ। ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଏକଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ କହିନାହିଁ। ଶ୍ରୀଧର ଏକଥା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣରେ ହାତ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ ସାହସ, ନିଜକୁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ବାପ ବୋଲି କହୁଛ? ଶ୍ରୀଧର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧତ ବୋଲି କହି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର କଳିକଜିଆ ଚାଲିଥାଏ। ଶ୍ରୀଧର ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ଚରଣରୁ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି। ଶ୍ରୀଧର ଭାବେ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ଧତ। ଶ୍ରୀଧର ହାତ ଯୋଡି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମକୁ କେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ଛଡାଇ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ଆଉ ଛଡାଇ ରଖିବି? ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଓ ଖଣ୍ଡେ ମଞ୍ଜା ଦେବି, ଅଧିକ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୋର ଆଉ ଦୋଷ ଧରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ତାହା ନବ, ଆଉ ହାତ ବଢେଇ ଥଳିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ, ତୁ ଆଉ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଦେ ନା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ପାଖରୁ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ନ ନେଲେ ମୋତେ ଅନ୍ନ ରୁଚିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମୁଁ ମାଗି ମାଗିକି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତର କୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତେର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ହେନ ମତେ ଖାୟ, କୋଟି ହଇଲେ ଅଭକ୍ତେର ଉଲଟି ନ ଚାୟ। କାଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ, ପତ୍ର ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତୋୟମ୍ ୟୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି, କି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି ଜଣେ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଲ, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଥିଓରିରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଶ୍ରୀଧର ହାତରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି ହଇଲେ ଅଭକ୍ତେର ଓଲଟି ନ ଚାହେଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମୋର ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଖାଇବା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭକ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପଦାର୍ଥକୁ, ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଓଲଟି ଦେଖେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତରେ କଥା ଅଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବନେଇଥିଲେ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥାଳିରେ, ସୁନା ଥାଳିରେ ସଜେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କପଟି ଥିବାରୁ, ହୃଦୟରେ ଭାବ ପ୍ରେମ ନଥିବାରୁ ଭଗବାନ ତାର ଛଟିକି ଦେଖିନଥିଲେ। କପଟି ଲମ୍ପଟ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଦୂରରେ ରହିବ। କାହା ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରହିବ ନା, କପଟି ଲମ୍ପଟ ବିଟପି ନାରୀ, ବିଷଧର ସର୍ପ, ହିଂସକ ପ୍ରାଣୀ, ନିଶା ପାଣି ଖିଆ ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ, ପାଖକୁ ନ ଯିବ ଯେ ଜାଣି ଶୁଣି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି କି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ
ତିନିଟା କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଜନ କରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କି ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଭୟରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରେମର କାରଣ। ତେଣୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଖାଇପାରିବେ। ଭୟରୁ, କୌଣସି ଭୟ କାରଣରୁ ବି ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରେମର କାରଣ, ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯୋଧନ, ମୋର ତିନିଟା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବି ନାହିଁ। ମୋର ଭୋକ ବି ନାହିଁ, ମୋ ଆତ୍ମାରାମ, ଆମ ଆତ୍ମାରାମଶ୍ଚ ମୁନୟ, ମୋର ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ତୋ ଘରେ ଖାଇବି। ଭୟ, ମୋର ତ ଭୟ, ନିର୍ଭୟ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବି? ଆଉ ପ୍ରେମ କାରଣ, ତୋର ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛଟକି ସେ ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖି ଯାଇ ବିଦୁର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଖାଇଲେ। ଏଟା ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏହି ଲୀଳା କରିବା ଚୈତନ୍ୟ ହେନ ଆଜେ, ଏହି ଲୀଳା କରିବ ଚୈତନ୍ୟ ହେନ আছে, ଏହାର କାରଣେ ସେ ଶ୍ରୀଧର କୁଲାବେଚେ। ତେଣୁ ଏହି ଗୀତାରେ କହିଥିବା, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେଇ କଥାକୁ ବା ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ସହିତ। ଏହାର କାରଣେ ସେ ଶ୍ରୀ ଧରେ କୁଲାବେଚେ, এই କାରଣରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଧର କଦଳୀ ପତ୍ର, କଦଳୀ ମଞ୍ଜା, କଦଳୀ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲୀଳା ଲାଗିଆ ଶ୍ରୀଧରେ ବେଚେ ଖୋଲା, কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা, বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে, সেই কথা প্রভু করা ইলা ସଂହରଣେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବା ତାଙ୍କର ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣା କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ବିନା ପ୍ରଭୁ ଜାନାଇଲେ କେହ ନାହିଁ ଜାନେ, ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କରା ଇଲା ସଂହରଣେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁ ନ ଜଣେଇଲେ ସେ କଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଶ୍ରୀଧର ଦେଖ ରୂପ ମୋର, ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଦାନ ଆଜି କରିଦେଉ ତୋର। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଧର, ମୁଁ
ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ତତେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, ଘରେ ନଡ଼ା ନାହିଁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରହିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ କନା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ବାସନ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଢାଳ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ପାଣି ଆଣୁ, ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରୁ, ସେଇଥିରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉ, ସେଇଥିରେ ସବୁ କରୁ। ତୋ ଭଳିଆ ଦରିଦ୍ର ମୋ ସଂସାରରେ ଦେଖିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତୋତେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି କ'ଣ, ଆମେ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ। ଭଗବାନ ଏ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀଧର ମାଗୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆଜି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଦେବାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ଅଣିମା, ମହିମା, ଗାରିମା, ଲଘିମା, ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରାକମ୍ୟ, ଈଶତ୍ୱ, ବସିତ୍ୱ, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଧର ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଅଣିମା ହେଉଛି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଣୁଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ କରିନେବା, ଅଣୁଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟିଆ କରିଦେବା ହେଉଛି ଅଣିମା। ମହିମା ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ କରିଦେବା, ବଡ଼ କରିଦେବା। ଗାରିମା ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି କରିଦେବା, କୌଣସି କେହି ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ଲଘିମା ଶରୀରକୁ ଅତି ହାଲକା କରିଦେବା କ୍ଷମତା। ପ୍ରାପ୍ତି ବିନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରାକମ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଈଶତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷମତା ବା ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ବସିତ୍ୱ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ କରିନେବା କ୍ଷମତା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାସ ଚାକର ବନେଇ ଅନ୍ୟକୁ ପରାଜୟ କରିଦେବା। ଏସବୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି। ଇଏ ବି ଦେବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଶ୍ରୀଧର ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାର ପ୍ରୀତି ଦେଖି ତାକୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଦେବାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଶ୍ରୀଧର ରୂପମର ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଦାନ ଆଜି କରିଦେଉ ତୋର। ହେ ଶ୍ରୀଧର, ମତେ ଦେଖ ମୁଁ କିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ତୋ ପାଖରୁ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା, କଦଳୀ ଫୁଲ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଯିଏ ଛଡ଼େଇକି ନେଉଥିଲେ, ତୁ ତ ଗାଳି କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଅଧା ପଇସା ଦଉଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କିଏ ତୁ ଦେଖ, ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତୁ ଦେଖେ। ହେ ଶ୍ରୀଧର, ଦେଖ ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ ଦେଖ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବି ତମକୁ।
अष्टसिद्धि क्या प्राप्त होते अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जा आन की माता माँ जानकी के कृपारो अष्टसिद्धि नवनिधि देवार बा माँ जानकी के कृपारो आज अष्टसिद्धि नवनिधि देवार क्षमता हनुमान का पाखरे थिला माँ जानकी के कृपारो हनुमान अष्टसिद्धि प्राप्त होते नवनिधि प्राप्त होते हनुमान पाखर अष्टसिद्धि नवनिधि थिला अष्टसिद्धि कथा में शुणिलु अष्टनिधि अष्ट नवनिधि अष्टसिद्धि नवनिधि बहुत नवनिधि होची महापद्म पद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील खरब विषय चर्चा करिया परे केतळे इस विषय रे ये नवनिधि अष्टसिद्धि अणिमा महिमा गारिमा लाघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईश्वत्व वसित्व तेणु आज चैतन्य महाप्रभु बहुत खुशी प्रसन्न अच्छा श्रीधर उपरे श्रीधर देख देख मु किए देख देख श्रीधर हाथ जोड़ी तलक मुह कर बसी था जो महाप्रभु बारंबार कहते श्रीधर देख देख मु किए माथा तुली चाहे महा पुरुष श्रीधर तमाल श्यामल देखे सही विश्वम्बर जो माथा तुली माथा उठे देखी श्रीधर तमाल श्यामल से अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक कृष्ण विश्वम्बर को दर्शन कर आउ कौन देखुचंती आउ कौन दर्शन करचंती हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम ज्योति महाज्योतिर्मय सब देखे विद्यमान हाथे मोहन वंशी वेणुधारी कृष्ण के हाथ केवल वंशी देखिए विष्णु के हाथ शंख देखिए चक्र देखिए तेणु श्रीधर आज कौन देखुंट मोहन वंशी जो समस्त को वंशी बजाई गोपी मान को मोहित कर दौले भक्त मान को मोहित कर दियंती मोहन वंशी बजाई से मोहन वंशी आज श्रीधर प्रभु हाथ में कृष्ण हाथ में अच्छी श्याम सुंदर हाथ में अच्छी आ दक्षिण रे बलराम को दर्शन कर महाज्योतिर्मय सब देखे विद्यमान आउ शरीर प्रकाश ज्योति बाहर आउ कौन देखुंट कमलता मूल दे हाथेर उपरे चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे माँ लक्ष्मी कमला देवी स्वयं हस्तरे प्रभु को तामूल प्रदान करचंती आउ चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे प्रभु का आगरे जो सो भगवान कृष्ण वंशी मोहन वंशी धारण करके दंडायमान अच्छा छिड़ाई श्यामल वर्ण श्यामल रूप तमाल वर्ण आउ कौन देखुंट ना कस्तूरी तिलक ललाट पटले
ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭମ୍ ନାସାଗ୍ରେ ବରମୌକ୍ତିକଂ କରତଳେ ବେଣୁଂ करे କଣକଂ सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि कस्तूरी तिलक तिलक धारण करिसंती ललाट पटले ललाटरे कस्तूरी तिलक धारण करिसंती बक्षस्थले कौस्तुभम कौस्तुभमणि बक्षस्थले झुलिचंती नासाग्रे बर मौक्तिकं नाकरे मोतीपी धारण करिसंती करतले बेणुं करे कंकणम हातरे मोहर मंची धारण करिसंती सर्वांगे हरिचंदनं हरिचंदन सर्वांगरे लेपन कराइछि सुललित कंठे च मुक्तावली कंठरे मुक्तार हार पिंधुचंती आ गोपस्त्री वेष्टित गोपी माने बेड़िकी अछंती विजयते गोपाल चूड़ामणि चूड़ामणि को जो श्याम सुंदर अनंत कोटी ब्रह्मांडर नायक को आज गोपस्त्री माने बेष्टित करी तांकर अपूर्व शोभ अपूर्व रूप सौंदर्य को दर्शन करुछंती आ कौन देखुचंती ना नम कमल नेत्राय नम कमल मालिने नम कमल नाभाय कमलापतये नमः नम कमल नेत्राय प्रभुंकर नेत्र कमल पाखुड़ा सदृश सुंदर कमल मालिने पद्म फल हार धारण करिसंती नव कमल नाभाय भगवान को कमल नाभ भगवान को नाभि कमल बाहरी थिवारु पद्म बाहरी थिवारु तांको कमल नाभ कहले कमलपते नमः तांकर पत्नी होचुंती मां कमला लक्ष्मी जितेबाला श्रीधर दर्शन करुचंती मां कमला स्वस्तरे तामूल प्रदान करुचंती प्रभु को चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे चतुर्मुख ब्रह्मा चतुर्मुखरे भगवान स्तुति करुचंती प्रार्थना करुचंती पंचमुख आगे स्तुति करे पंचमुख होचंती शिव ये पांचमुखरे प्रभु शिव आजी प्रभु को स्तुति करुचंती आउ कौन श्रीधर देखुचंती ना प्रकृति स्वरूपा सब जोड़ हस्त करी स्तुति करे चतुर्दिगे परमा सुंदरी आमे सब प्रकृति भगवान होचंती पुरुष आमे सब स्त्री अर्थात आम प्रकृति भगवान सेवा करवा स्त्री होचंती स्वामी सेवा करवा धर्म तेणु जेहेतु आमे प्रकृति तेणु प्रभुंकर सेवा करवा आमर धर्म जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास तेणु समस्ते कौन करुचंती ना प्रकृति स्वरूपा समस्ते सुंदर सुंदर स्त्री माने जोड़ हस्तरे प्रभु को स्तुति करे चतुर्दिगे परमा सुंदरी हाथ जोड़ी स्वर्गर अप्सरा स्त्री लोकमा स्त्रीगण आज हाथ जोड़ी प्रार्थना करुचंती प्रभु को ये दृश्य देखुचंती ये सुंदर रूप दिव्य रूप किए दर्शन करुचंती आज श्रीधर स्वचक्षुरे स्वयं सन्मुखरे भगवान तक दर्शन दौरान प्रकृति से किए
ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ତ୍ରିକଚ୍ଛ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା, କଦଳୀ କଦଳୀ ପତ୍ର, କଦଳୀ ଫୁଲ ଛଡ଼ାଇ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି ଥଳିଆରେ ଭରି, ବହୁତ ମୂଲ କରି କରି ଅଧା ପଇସା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4 ଦଣ୍ଡ କଳିକଜିଆ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କିଏ? କଦଳୀ ପତ୍ର, କଦଳୀ ଫୁଲ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଆଜି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ମୋ ସହିତ ଟଣା ଉଟରା କରୁଥିଲେ ମତେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିର ଆଦିର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ। ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବକାରଣ କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ଆଉ କଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଷୋଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ଶ୍ରୀଧର। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ, ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟବାନ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ମହାଫଣୀ ଛତ୍ର ଧରେ ଶିରରେ ଉପରେ, ସନକ ନାରଦ ଶୁକ ଦେଖେ ସ୍ତୁତି କରେ। ଶ୍ରୀଧର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିଆ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ଆଜି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ୍ରିକଚ୍ଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏ ମୋ ସହିତ ମୋର କଦଳୀ ପତ୍ର, କଦଳୀ ମଞ୍ଜାକୁ ଟଣା ଉଟରା କରନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥାନ୍ତି। ବା, ସେଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଆଜି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବା, କି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର। ଆଉ ଫଣାଫଣି ଛତ୍ର ଧରେ ଶିରରେ ଉପରେ, ଫଣାଫଣି ଅନନ୍ତ ଶେଷ, ତାଙ୍କ ଫଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହି, ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହି। ଦେଖିଛ ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଶେଷ କେମିତି ଫଣା, ସପ୍ତ ଫେଣାରେ ଆଭୂଷଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସପ୍ତ ଫଣାରେ ଆଜି ଫଣାଫଣି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ବଳରାମ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛତ୍ର ରୂପରେ ଆଜି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ମୁଖ ପଞ୍ଚମୁଖ ଆଗେ ସ୍ତୁତି କରେ, ମହାଫଣି ଛତ୍ର ଧରେ ଶିରରେ ଉପରେ, ସନକ ନାରଦ ଶୁକ ଦେଖେ ସ୍ତୁତି କରେ। ଚତୁର୍କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଚତୁର୍କୁମାର ଯୋଉ ମାନସରୁ ବା ତାଙ୍କ କୁଡ଼ରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ସଦାବେଳେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍କୁମାର ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାରି ପାଖରେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଧର ଇଲା
लीला पृथिवी तम ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର ବାରମ୍ବାର ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି କି ନା କିଛି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖୁଛି ନା କିଏ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ନେତ୍ର ମୋର କଣ ଦେଖୁଛି ସେହି ତ୍ରିକଚ୍ଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବାହ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆଜି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି କି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖୁଛି ମତେ କିଏ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଆଜି ସେଇ ତମାଳ ଶ୍ୟାମଳ ଦେଖେ ସେଇ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ହାତେ ମହାନ ବଂଶୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ରୂପ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରି ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀଧର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇ କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ବିସ୍ମିତ ହେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇ ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ମତ ଢଳିଲା ପଡ଼ିଲା ପୃଥିବୀ ତ ଭୂମି ଉପରେ କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ଉଠ ଉଠ ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଭୁର ଆଜ୍ଞା ହଇଲ ପ୍ରଭୁ ବାକେ ଶ୍ରୀଧର ସେ ଚୈତନ୍ୟ ପାଇଲ ଶ୍ରୀଧର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଚେତନା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଉଠ ଉଠ ଶ୍ରୀଧର ଉଠ ଉଠ ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଭୁର ଆଜ୍ଞା ହଇଲ ଉଠ ଉଠ କହି ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଶ୍ରୀଧରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର ସେ ଚୈତନ୍ୟ ପାଇଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଧର ପୁଣି ଚେତନାକୁ ଫେରି ପାଇଲେ ପୁଣି ଚେତନା ଆସିଛି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧରକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଶ୍ରୀଧର ମାରେ ସ୍ତୁତି କର ଶ୍ରୀଧର ବୋଲ ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ମୂଢ଼ ମାତି ଯେତେବେଳେ ଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ 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 ଶ୍ରୀଧର ମୋର ସ୍ତୁତି କର ମତେ ସ୍ତୁତି କର ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଶ୍ରୀଧର ବୋଲ ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ମୂଢ଼ ମାତି ଶ୍ରୀଧର କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୂଢ଼ ମୂର୍ଖ ବି ପଢି ନାହିଁ ABCD ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହିଁ ମୁଁ କଣ ସ୍ତୁତି କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ରାମ ରାମ ହରି ସେଇ ରାଧା ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେ ରାମ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ
हरे राम 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 हरे हरे। मुझे एति जानी आ कि जान प्रभु मूर्ख मूढ़ इथर प्रमाण मिलूँ जिते बड़े मूर्ख होता जदि हरे कृष्ण महामंत्र जप करुच्ची महामंत्र बहुत सरल पिला भी जप करें बुढ़ा भी जप करें पंडित भी जप करेंगे मूर्ख भी जप करें समस्त सुलभ समस्त सुललित समस्त छोट छोट पिला को कहीद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे से उच्चारण कर बुढ़ा को कहीदि बुढ़ी की कहीदि समस्त उच्चारण करें तेणु श्रीधर कह प्रभु मुझे मंत्र छड़ा किसी जाने मु महामूर्ख मु कौन स्तुति करी आप अच्छा प्रभुर आज्ञाय जग आत्माता सरस्वती प्रवेशिला जिह्वाय श्रीधर करे स्तुति। प्रभु स्मरण करिसंती माँ सरस्वती को जिते प्रभु स्मरण करिसंती माँ सरस्वती को सरस्वती आसी आगरे नतमस्तक छिड़ा होइसंती। प्रभु आदेश प्रभु को जानी पारुन मोर कौन आदेश ये मोर श्रीधर मोर भक्त जुहारे विराजमान कर से मोर स्तुति करू प्रार्थना करू तुरंत माँ सरस्वती श्रीधरंकर जुहारे प्रवेश करिसंती। प्रवेशिला जिह्वाय श्री धर करे स्तुति। जो माँ सरस्वती से श्रीधरंकर जिह्वारे बसिछंती सेतेବେଳେ श्रीधर स्तुति करबा आरंभ करदेले। तेणु मुकं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारण। गुरु कृष्णकर कृपा हेले जड़े पंगु लंघयते गिरि छोटा व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति मध्य से पहाड़ को चढ़ी पार। मुकं करोति वाचाल मुक जड़ा व्यक्ति मध्य से मध्य कथा कहि परियो। आउ जो अंध व्यक्ति मध्य तारा को देखि परियो। मुक व्यक्ति कविता रचना करि परियो। केवल गुरु कृष्ण कृपा हेले तांकर दया हेले सेति में प्रमाण मिलुची महाप्रभु दया करचंती कृपा करचंती। माँ सरस्वती को डाकी आदेश देचंती जाओ जिह्वारे विराजमान कर भक्त कर। सेतिपाई जेते मूढ़ व्यक्ति हेतिले मध्य अशिक्षित हेतिले मध्य यदि प्रकृत में भगवान को स्तुति करने चाहूँ भगवान का वाणी प्रचार करने चाहूँ तो भगवान माँ सरस्वती को आदेश दिखती जुहारे बसवा को जहाँ कहते सत्य हो जाए। आम देखीचु मूर्ख व्यक्ति मध्य प्रचार करती सरस्वती माँ प्रभुंर कृपा है मूर्ख व्यक्ति मध्य सुंदर प्रचार करें केवल गुरु कृष्ण की कृपा दयालु निज बल चेष्टा प्रति छाड़ी न भरोसा। तेणु आम निज बल निज चेष्टा निज बुद्धि निज विवेक अनुसार आम प्रचार करें
ନାଇଁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ପ୍ରତି ଛାଡ଼ିଆ ଭରସା जो भरोसा छाड़ी प्रभु गुरुकृष्ण कृपा पर निर्भर रहिले निश्चित भाव में तुम प्रचार कर भल कथा कहीपर लोक भगवान के विषय दु चार पद कहीपर ना संभव नुहे से चैतन्य महाप्रभु आदेश देते सरस्वती को जाओ मो श्रीधर मो भक्त जीवार प्रवेश बस बसी स्तुति करा मोर स्तुति करा तेणु सर तो ना आज तापर स्तुति करिसंती श्रीधर जय जय महाप्रभु जय विश्वम्बर प्रवेशिला जिह्वाय श्रीधर करे स्तुति जय जय महाप्रभु जय विश्वम्बर जय 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 नवदीप पुरंदर आम काली शुणा तेणु आज आमको शिक्षा मिलूँ गुरुकृष्ण कृपा जदि आम प्रचार करने को चाहूँ जदि आम भगवान स्तुति व भगवान प्रार्थना करने को चाहूँ बा भागवत पढ़ी बुझा को चाहूँ गीता भागवत पढ़ी तार प्रकृतर अर्थ प्रकृतर रहस्य को बुझा को चाहूँ गुरुकृष्ण कृपा दरकार ना संभव नुहे आज आमको प्रमाण मिलला निज बल चेष्टा बुद्धि द्वारा किसी पार तेणु आम आज समाप्त करवा पुणी वैष्णव सदाचार आज 5 मिनट पढ़ा वैष्णव सदाचार आम कौन पढ़ी गत हप्ताह प्रभु जी धाम अपराध पढ़ी धाम अपराध विषय सर काम अपराध सरी मु लास्ट क्लास रो वैष्णव कीर्तन क्लास टा प्रभु अटेंड करनी 5टा पर्यंत मु सुनी लास्ट क्लास टा मु अटेंड करनी जिते आम पवित्र तीर्थ स्थान मान को जाऊ जगन्नाथ पुरी हो कौन मायापुर हो वृंदावन हो कौन सी तीर्थ क्षेत्र को जाओ कि खिरचुर रेमुणा जाओ गुप्त वृंदावन कौन सी तीर्थ यात्रा को आम तीर्थ क्षेत्र गले कौन करवा केतुड़ाक करणीय अकरणीय अच्छी जोड़ा कले आमको अपराध भोग्या पड़ो पवित्र तीर्थस्थान 1 नंबर हूँ पवित्र तीर्थस्थान महत्व प्रकट करुवा गुरु को अवज्ञा अपमान करवा जी आमको धाम विषय शिक्षा प्रदान कर धाम महिमा प्रदान कर कथा को अवज्ञा करवा और अपमान करवा यू कले धाम को गले फल पाइबेनी 2 नंबर पवित्र तीर्थस्थान को अनित्य बोली भाविबा हाँ ये सब अनित्य आज अच्छी काली कड़े पलैबे अप्रकट हो नहीं एमती भाविबा धाम हूँ नित्य प्रकट अप्रकट होती आम दृष्टि किंतु से होचंती नित्य वस्तु 3 नंबर तीर्थस्थान रोथिबा व्यक्ति किंबा सेठाको आसुथिबा यात्री को जोर जबरदस्ती करवा किंबा तांको सामान्य सांसारिक व्यक्ति बोली भाविबा जीवन साधारण आसुचंती धाम को आसुचंती से हे ज्ञान करिया हाँ ये ठाकुर दर्शन करिया जगन्नाथ ये एमती सेमती को विचार उठी करिया जोर जबरदस्ती करिया करिकी पैसा नवा
ଟଙ୍କା ନେବା, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଆଉ ସତ ମିଛ କହିଦେବା ଓ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏସବୁ କଲେ ଏଇଟା ଅପରାଧ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ, ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାଇଛୁ, ସେଠି ସାଂସାରିକ କାମ କରିବା, ସାଂସାରିକ କାମ, ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଠି ସେୟା କରିବା, ଇଏ ଅପରାଧ। କୌଣସି ଯଦି ସାଂସାରିକ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଧାମକୁ ଗଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଅଲଗା ରହିବେ, ସେଠି ସାଂସାରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେନି, ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ଜପ କରୁଥିବେ, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରି କରୁଥିବେ, ସାଂସାରିକ କଥା କିଛି କହିବେନି ବା ମନରେ ବି ଭାବିବେନି ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ସାଂସାରିକ କଥା ସବୁ କହିବେନି ସେଠି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଥବା ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରିବା। ଧାମରେ କିଏ ଯାଇକି ରହିଛି, କୋଉଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଅପରାଧ। ନାମ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା କମେଇବା ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ପ୍ରବଚନ କରିବା, କରି କିଛି ପଇସା କମେଇବା, ରୋଜଗାର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ବି ଅପରାଧ। ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଥା କରନ୍ତି, ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ଧାମରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବା, ନାମ କରାଇବା, କରେଇକି ଦୁଇ ପଇସା କମେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲେ ଅପରାଧ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠରେ, ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଭାବିବା ବା ବିଚାର କରିବା। କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭୂମି ବା ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବା, ସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟ ନାଇଁ, ହେଉଛନ୍ତି ଧାମ, ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ, ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ସପ୍ତମରେ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ପାପ କର୍ମ କରିବା। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, 4ଟା ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ମହା ଅପରାଧ। ଧାମରେ ରହିବା ସମୟରେ ଦ୍ୟୁତପାନ, ଜୁଆ ଖେଳିବା ବା ଖେଳ ଦେଖିବା, କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବା, ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ପାପ। ଅମାଂସାହାର କରିବା, ନିଶା ସେବନ କରିବା, ଇଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପାପ। ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିବା ପାପ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଠି ଗମନ କରିବା ପାପ। ଧାମରେ ଏସବୁ ନିଷେଧ। ତେଣୁ 8 ନମ୍ବର ରହୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ତଥା ନବଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ବୃନ୍ଦାବନ ଅଲଗା, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଅଲଗା। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇନି, ଭାବିବା। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ବି ହେଇଗଲା, ନାଇଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ଅଲଗା। ପୁରୀ ଯାଇଛି, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇନି, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, ବୃନ୍ଦାବନ ଅଲଗା, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଅଲଗା, ଏମିତି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ। এই ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ସେଇଠି ସବୁ ତୀର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କାଶୀ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଧାମର ଫଳ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଆସିଲି, ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ କରିକି, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖୁଛୁ। ଏସବୁ କଥା ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାର କରିବେନି। ବୃନ୍ଦାବନ ଅଲଗା, ପୁରୀ ଅଲଗା, ମାୟାପୁର ଅଲଗା।
तीर्थस्थान महत्व वर्णना करुवा शास्त्र निंदा करवा शास्त्र जो कथा कहुई स्कंद पुराण पद्म पुराण धाम विषय हाँ या सब मिछ काल्पनिक एटा कल्पना कर लिखाई कौन प्रकृतर सत्य बोली विचार करिया भी महापाप। अश्रद्धा सहित तीर्थस्थान महत्व को काल्पनिक बोली मन करवा श्रद्धा न रहा धाम रे तीर्थस्थान मान श्रद्धा न रहा हाँ यहाँ कौन पानी चुकड़िया कला देखा फुल पड़ी कंधा देखा एटा धाम यहाँ हूँ कि सत गंगा यहाँ हूँ एमती सेमती नाई विचार करिया धाम हूँ धाम तो आम बुद्धि रे आमर कौन मानसिक कल्पना जल्पना रे धाम को दर्शन करवा ठीक नुहे धाम सदा दिव्य पवित्र आमर इंद्रिय मान को आम ठीक बुझी पार नमको टिके कला धला बाली गुड़ी सीमेंट देखा जाए किंतु प्रकृतर धाम होउछंती आम सीना आमको आम धाम को गले कौन देखा बाली गुड़ी पत्थर देखा मंदिर टा पत्थर तैयारी एटा सीमेंट तैयारी किंतु प्रकृतर सीमेंट बाली तैयारी नुहे सीमेंट बाली से तैयारी नुहे कौन कौन तैयारी कौन से पैसा रहा प्रकृत आमको मायादेवी देखा एटा बाली तैयारी एटा सीमेंट तैयारी किंतु प्रकृत धामटा सेमती नुहे धामटा केमी तैयारी आमको माया देखा सेमती प्रकृत धामटा कौन चिंतामणि प्रस्तर सकल्प चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष सेटा तो गीतर अच्छी आ गोटे श्लोक गोटे अच्छी कौन से कौन लिखली धामटा केमती कौन तैयारी कौटी मुझे लिखी काली देखिया धामरा साधारण सीमेंट बाली रड गुड़ी रे तैयारी नुहे धर्मचक्षे काली कह लिखिक रखी प्रकृत से सब चिंतामणि प्रस्तर तैयारी मायादेवी आमको देखा से देख देख ये पत्थर तैयारी हौ आम रखा पुणी काली आम टी चर्चा करवा आप कहा प्रश्न अच्छी कि बुझी पारानी कौन समस्त बुझिले ठीक रे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।